बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज बिशिब्बार আগস্ট মাসের 19 তারিখ 2021 দেশ বিদেশত তাজাতরিন খবর লইরে আমরা সামনে আছি মুফতি ইলিয়াস হানিফ নাদবী। আজকের খবরের আগে একখান সড় দরখাস্ত করছেন দেখি আমরা যদি এ পর্যন্ত দেশ বিদেশ টিভিরে সাবস্ক্রাইব না করেন হইলে দুনিয়া বড়র বালা আসা খবর সহি খবর ফুনি বল্লা বেলি দুরাঙ্গে জবানের মধ্যে দেশ বিদেশ টিভি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। উর্দুর মধ্যে পয়ামে মশরিক দীনি মালুমাতুল্লাহ বেলি মাসাইল জানিবুল্লাহ বেলি খানাতুত তাওহীদ জিন নিচে তিনওয়ানার ডিসক্রিপশনের মধ্যে লিঙ্ক দিয়া গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজ এর খবরের সুরহি तालिबानर जिबा तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद আছে ভাইয়ে গত হালিয়া কাবুল মধ্যে মিডিয়ার সাথে হতা হয়ে পঞ্জাশের এলাকার জিয়ান এ পর্যন্ত তালেবানের হাতে যে স্টেট আতন্ন ইয়ানতু তালেবানের খেলাফ যুদ্ধর এলান করছে। अफगानिस्तान और साबिक सदर अशरफ गनी दाइरे अरब अमीरात गए दे यानर खबर भागी अनस हक्कानी हामिद करजाई दे अब्दुल्ला ये मुलाकात गुजे दे इंडिया खबर। अफगानिस्तान और मायाविंदर हुकूक और हिफाजत गरीब अल्लाह ये बिशान देशे एक साथ बयान जारी गुजे। ताजिकिस्तान मध्य अमेरिकार काउंसिल जियान आछे यानतु আমরুল্লাহ সালেরে দেশের হাকিকি হুকুমরান হয়ে তসলিম করছে। মোল্লা আব্দুল গনি ব্রাদার আজিয়া আফগানিস্তানত পৌঁছিব আর মুসালেহাতে কাউন্সিল সাথে হুকুমত বানানোর ব্যাপারে মশওয়ারা করিব হই। বর্তানিয়ার চিফ অফ डिफेंस स्टाफर जनरल सेरिंग कार्टर से ये हतार ऐलान कर देखी तालिबानर हतात्तु इशारा फादर दे तालिबानी 1990 तालिबान न तालिबानरे अफगानिस्तान और माली फंड पर्यंत वसाइल पर्यंत पहुंचते अमेरिका জালালাবাদের মধ্যে আফগানিস্তানের কৌমি পরচম জিয়ান আছে পতাকা জিয়ান আছে ইয়ানরে গারিবুল্লাহ সাদ ইয়ানর হিমায়তর মধ্যে আন্দোলন করতে ইনরো তালেবানের ফায়ারিং হইরে কিছু মানুষ হালাক হইয়ে এ পর্যন্ত কাবুলতু 22 মানুষ বাইর করা গিয়ে। খবরত তফসিল गत हालिया बुधवार दिन रात 8:30 बादे काबुलेर मध्य तालिबानर जे तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद आछे भाइये मीडियार साथे हता हइये पहला मर्तबा प्रेस कन्फारेंस करছে जिबा गत 15 বছরলতি तालिबानर तर्जुमान हिसाबे हाजगरेर इबाई यार आगे शुद्ध बयान जारी करत पहला बार गत हालिया मीडिया वालों सामने आयरे हता हइये हता हुए देड़े पहले शुरू मध्य तालिबान तरफ तो अफगानिस्तान और आवामरे आज़ादी मुबारकबाद दिए और यान हुए दे कि अफगानिस्तान और आज़ादी होदे यान अफगान हुकूमत और अफगान आवामर हक जियान 20 बছর যুদ্ধ করানোর পরে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হাসিল করছে। হাসিল হওয়ার পরে এখন হুকুমত বা বাইরের দেশের फौजी वालों साथे जरा तालिबानर खिलाफ कार्रवाई करছে इतरा बेगनरे आम माफ कर दिए बोले हुए आबार ऐलान करছে। साथे साथे यान हुए देखी तालिबाने বাইরের দেশের সাথে তাল্লুকাতরে বেশি তরজ্জি দে আর বাইরের দেশের যেদিন সফারত খানাওয়ালা আছে गैर मुल्की जरा आसे इतारार सिक्यूरिटी फराहम करन और फरिजा यान मध्य हन धरनेर कोताही करा नदेबेन हुए
ইয়ার পরে মায়াভাইন্দর হুকুকলে জিয়ান লইয়ারে পুরা দুনিয়া তোর বেশভাগ তালেবান অলরে তনকিদ গরদার এ ব্যবহারে হইয়ে দে মায়াভাইন্দরে অনধরণর নিশানা বানায় বন্ত দিয়া না যাইব ইতারার হুকুকার হেফাজত করা যাইব তবে শরীয়তর দায়রার মধ্যে। ইয়ার আগে এনামুল্লাহ সামানগানি হইয়ারে উগ্র তালেবানর সকাফতি কমিশনর रुकने बयान दे दे नया अफगानिस्तान और हिस्सा हिसाबे बनीबल्ला अफगानिस्तान और मयमंदरे आगे बल्ला हुई तालिबान तर्जुमाने आबार हता द्वारा ये दे कि अफगानिस्तान हदेयान बाहर और हनो देशल्ला खतरानो होबो हनो देशर अंदरूनी जिनिस मध्य मुदाखलत करा न जाइबो। तालिबान तर्जुमाने आरो यान हुई दे कि जियान आलमी मीडिया मध्य आलमी सतार और जियानर बेशे अहमियत दिया दर तालिबान हुए दे अफगानिस्तान शासबाश इनरे खत्म कर दिया जाइबो। दूसरा खबर अफगानिस्तान और कौमी हीरो हिसाबे मशहूर अहमद शाह मसूद जिबा तालिबान और कार्रवाई मध्य मारा गए इबार फुआइए गत हालिया हतार एलान कर देखी सोबा पंजाशेर स्टेट जियान तालिबान और कब्जा मध्य पर्यंत नतु आमसा मसूद और फुआइए एलान कर दे तालिबान और खिलाफ पूरा मुनज्जम तरीकार और कार्रवाई करा देब युद्ध करा देब आशा करा दे कि এই এলাকা ইয়ান তালেবানের খেলাফ যুদ্ধর মরকজ বনিত পারে। ইয়ার পরে আশরফ গনি আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি ইয়ার আগে ওমানত গিয়ে তাজিকিস্তানত গিয়ে উজবেকিস্তানত গিয়ে এন হইরে একখান আন্দাজা গরদার গত হালিয়া আরব ইমারাতর ওজারত খারিজাতু বয়ান আসছে মোতাবেক হতা জানা গিয়ে দেখি अरब अमीरातर वजारत खारिजा हुई इंसानी बुनियादर ओर अफगानिस्तान और साबिक प्रेसिडेंट अशरफ गनी रे आरा जगह दी। गत 15 আগস্ট दिन तालिबाने काबुल मध्य कब्जा जमानर परे निजाम मध्य निजर फुआजा अल गरर परिवार लइरे देश सारी गई। अरब इमारत जियाने आजिया जगह दिए यान एन एक देश जियान 1996 लती 2001 पर्यंत तालिबान हुकूमतरे जे 3 देशे सपोर्ट गजिल एडे एक दूसरा देश लेते पाकिस्तान तीसरा देश लेते सऊदिया। आरेक खबर लेते आनस हक्कानी जिबा सिराजुद्दीन हक्कानीर बाई तालिबान और बड़ो लीडर तो इबाइये गत हालिया हामिद करजाई दे और अब्दुल्ला जिबा सलामती काउंसिलर मुसालहाती काउंसिलर सरबरा जिम्मेदारी हिसाब आसे इतरा दुनिजन लइरे ये मुलाकात हुई मुलाकात समय मध्य अफगान असेंबलिर स्पीकर अब्दुल हादी मुस्लिम यार हदी भैया शिलबली जाना गए। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक हता दे मुलाकात दौरान मध्य हामिद करजाई दे अब्दुल्ला साथे जे बड़े कई दुनी फाटी मिलिये तालिबान दे हामिद करजाई अब्दुल्ला इतरा बेगुन मिलिये उग्वा काबिले कबूल अफगानिस्तान अल्लाह सरकार बनाई बर जिबा अफगान समाज अल्लाह बेली कि शांति आनित पारे इंडिल्ला उग्वा सरकार बनाई बल्ला बेली हताबात्री हजार बेली होइए। यार आगे हामिद करजाई दे अब्दुल्ला तालिबान रहनुमा आमिर खान मुत्तकिस्साते मंगलवार दिन एक बड़े अफगान और मायाहुइंदर अफगानिस्तान और मायाहुइंदर विवारे इतरार हुकुक हेफाजतुल्लाह बिश्यान देशे जरा गया फाटी हल आसे इतर तो मायाहुइंदर बेशी चिंता बिश्यान देशे एक साथे बयान जारी करছে
बयानों मध्य अमेरिकार महकमाय खारिजा वजारत खारिजा तरफतु 20 देशर दस्तखत लइरे एकखान बयान जारी करा गया निश्चे दस्तखत गरजे देशले अफगानिस्तानर मायाहिंदर तालीमर हक नकल हरकतर आज़ादी मुताल्लिक बेशा बेशी किया से तारा रोजगार चाकरी बाकरिर ब्यापारे बेशी चिंतित तारा बेशी बाबा चिंतार मध्य आछे अफगानिस्तानर इक्तेदार हासिले यानी तालिबानर तरफ इशारा करि हर इतरार हासे हतार दावी करा देखि मायाहिंदर हुकूकर यकीनी बना जाओ ए देशों मध्य 20 देश जिन्हें दस्तखत गरजे एर भीतर अल्बानिया आर्जेंटिना ऑस्ट्रेलिया ब्राजिल कानाडा चिली कोलम्बिया यार परे गुएमाला जमहूरिया शिमाली मकदोनिया न्यूजीलैंड नॉर्वे तो स्विट्जरलैंड बर्तानिया अमेरिका यूरोपियन यूनियन शामिल आछे इतरा बयानों मध्य आरो हुए देखी अफगानिस्तानर मुस्तकबिलर जिबा हुकूमत एबारे बेशी हासतु नजरदारी करा जाइब ताकि अफगानिस्तान मध्य गत 20 बछर पर्यन्त मायाहिंदर हुकूक पाइए इन रियायत करा जाने नजर ताजिकिस्तान मध्य अफगान सफारत थाना जियाना से यान और जिम्मेदार हवाला दी रे हता हुआ देखी अफगान सफारत थाना तु আমরুল্লাহ সালে দিবা নাইব সদর আসিল ইবারে সদর নতাকনর জায়গার মধ্যে কানুনি তরুর জেন্ডিল্লা জওয়াজ আছে দে এইভাবে আফগানিস্তানের সদর প্রেসিডেন্ট হওয়ার আমরুল্লাহ সালে এ পর্যন্ত তো আশা করা যাচ্ছে পঞ্জাশের এলাকা জিয়ান স্টেট তালেবানের হাতে নয় এই আনার মধ্যে আছে বলে জানা যায় মোল্লা আব্দুল গনি বিরাদর जिबा तालिबान सियासी उमर जिम्मेदार आछे इबा गत हालिया अफगानिस्तान फौजनर हता हुसियरे मसालेहाती काउंसिल जिबा आछे इबार लइयरे मिलियरे हुकूमत बनाइबर तस्करा गरिब बोली पावा गई मंगलवार दिन मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर तालिबान और मरकजी जावे जियान जगह मशहूर खंदाहारियान मध्य दोहातु तालिबान अन्य नेताओं साथे सफर करछिल किन्तु काबुल आइब बोली बुधवार दिन खबर जाना गई बर्तानियार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफर जनरल जिबा आछे शरीन कार्टर इबा ये हतार ऐलान करछे देखि आर तो दुनिया तो सबर करनसा तालिबान और बालागरी देखनसा इतरा अफगानिस्तान और मुस्तकबिल हंडिल लइब इतरा रातत मध्य तो बीबीसी रेडियो 4 एक प्रोग्राम मध्य हता हुए सम्बन्धे हता हुए देखी तो आर तो बेशी साबेरवा हरियो केला तालिबान जे बयान आरा 24 घंटा मध्य देखिर इन तो बहुत किसु आशा करा जा ए हतार इशारा वादा देखी तारा तालिबान जुन आछे इन अफगानिस्तान और 1990 तालिबान एखन तालिबान मध्य बहुत फरक इतरा बेशी समझदार बेली बुझा जाए अबार बर्तानियार वजीर आजम जिबा से इबा ये हता हुए दे कि अफगानिस्तान और तालिबान निजर बयान लैना बल्कि एकदाम लैरे सीना जाब बोली भागी तालिबाने जदिव अफगानिस्तान कंट्रोल हासिल करे अफगानिस्तान रिजर्व फंड जिबा से इबार तारारे कब्जा जमाइत नदीब हुए अमेरिकाय बुधवार दिन मरकजी बैंक और जिबा जिम्मेदार अजमल अहमदी आछे एक ट्विटर मध्य हुए दे अफगानिस्तान और मरकजी बैंक हाथे $9 अरब रिजार्व आछे जिन 22 देशर एकाउंटर मध्य जेडे $7 अरब कैश आछे 1.2 अरब जिन आछे इन स्वर्णर आछे बाकी तो आरो किछु टिया तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट आछे इनर तालिबानरे कब्जा ओतो नदीब बोली पागी जलालाबाद मध्य तालिबानर खिलाफ कौमी परिषद अफगानिस्तान जियान पताका आछे यानरे गाइतो जाइरे
মজমাওয়ালে যেতে বেশি জিদ গজ্জে তালেবানে হামলা গজ্জে এড়ে কিছু মানুষ 3 মানুষ মারা গিয়ে বেশি মানুষ হল জখম হয়ে বলে জানা গিয়ে 100 রাস্তার মধ্যে জমাওয়ারে ইন্ডিয়া পাবলিকে জিদ করানোর তালেবানে হামলা গজ্জে যেড়ে ওয়াকিয়া পেশ হচ্ছে আখিরতু এ পর্যন্ত 22 মানুষ নে লাগিয়ে বলে বাইদেশি সফারতকাল কাউন্সিল হানার গরণ্যাল বা বাইদেশি হলরে নে লাগিয়ে বলে জানা গিয়ে এড়ে ইন্ডিয়ার কিছু মানুষ আছে আর কিছু C-17 তৈয়ার আলিয়ারে খাতারের মধ্যে গত 3 দিন আগে 600 মানুষ লে জাগিয়ে ইনও শামিল আছে বলে হইয়ে আজ ইয়ার দেশ বিদেশের তাজাতরিন খবর এদূর আইন্দা তাজাতরিন খবর লিয়ে আমার সামনে আসুন বলে আশা করি এতন পর্যন্ত ইজাজত দেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।